Hi. Ano? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Tell me why. Kita mo? Ayun oh. May salamin. Ha? Di mo ba nakita? Salamin oh, ha? O, laki ng salamin oh. Oh. Ano? Ganun na lang? Di mo tinitingnan? O, kitang-kita oh. Kitang-kita salamin oh. Oh, kita-kita oh. Oh, oh. Oh, ayan oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kita? Kita mo? Oh. Naka ano ka lang eh, nandiyan ka lang eh, nakasalamin ka at naka-helmet ka eh, nakaharap ka sa salamin eh. Ah, ayan ah, ah. Ano ba naman yan? Ah, kita mo? Gwapo to, gwapo? Oh, ganun lang. Okay, follow and share this video. Thank you. God bless everyone.